አንድ ሰው one person ያለፈው ታይም last time አንገር አወራኝ he told me one thing. ለምንድን ነው ስለሚጠፉ ህፃናት የማትናገሩት? He told me about why do you want to speak about the people the children who are getting lost. ለምን ነው እንደዚህ የማታደርጉት ብሎ አወራኝ። He told me why you are not doing this. I think ባለፈው ሳምንት ላይ last week እንደዛ ብሎ አወራኝ። he told me this thing. ብዙ ሰዎች የማይገባቸው ነገር ምን እንደሆነ Let me tell you why many people doesn't understand such things. ዳጎን እንደዚህ ያየ ሰዓት The moment Dagon shows you, ያንተን ደስታ ያውቃል። he knows your destiny. ምን እንደምትፈጥር ያውቃል። He knows what you're going to change. ወንበር ላይ ስትቀመጥ አይደለም ያውቀው። It's not because you sit in chair. በሙሴ ጊዜ In the time of Moses, ሙሴ የሚወለድበት ታይም ላይ ሁሉም ህፃናት ተገደሉ። he was killing them many children that they thought of. ሙሴ የሚገደልበት የሚወለድበት ጊዜ እንደሆነ ገብቶታል። Because he understands is the time of the deliverer, which is Moses. በረምስሙኝ Listen to me. መናፍሶች The spirits, ኢየሱስም ሲወለድ ህፃናትን ገደሉ። they were the same. This was the same time like time of Jesus. አንድ ህፃን እንደተወለደ ገብቷቸዋል። Because they understand one child is born, ያ ህፃን ማን እንደሆነ ነው but ያልገባቸው። they don't know who is he. ጋድ የሱን ኮከብ ኃይል ስላደረገው Because God hide his star. ሶ እነዚህ የምትዋቸው የህፃናት መጥፋቶች ኤቭሪቲንጎች በሙሉ Everything the time when you see that children are loose, ደስን ያላቸው ሰዎችን ነው ለእሱ ሳክሪፋይስ አድርጎ የሚቀበለው። because he wants to sacrifice them for because they have great destinies. ሶ the moment ልጅ እያሉ The moment when they are a child, ደስን ያላቸው ሰዎች ከጆቻቸው ይወጣሉ። he took every child which have destinies ሳክሪፋይ ይደረጋል። and they become sacrifice for him. ሳክሪፋይ And they ይደረጋል። become sacrifice for him. አንድ ህፃን ልጅ ብድግ ብሎ ከቤት ሲጠፋ ዝም ብሎ የሚጠፋ እንዳይመስል። Don't ever think one if it lose of one child. ይዘውት የሚጠፉም ሰዎች ብድግ ብሎ የሚጠፉ እንዳይመስል። Those people that took him is not simple ደስኒ because of destiny. ለልጆቻችሁ ላይ ተጠንቀቁ። Be careful for your children's life. ልጆቻችሁ ከማን ጋር እንደሚውሉ ተጨነቁ። You have to be worried of your children who you are with. የት እንደምትዋቸው ወቁ። You have to know where shall you live them. because Moment. ከሳምሶን በላይ More than Samson. ከሳምሶን ዘመዶች በላይ More than the relative of Samson. የሳምሶንን አኖይንቲንግ ያወቁት ፊሊስጤማውያን ናቸው። The Philistines know more than the Israelites the anointing of Samson. ለአንዳንዶቻችሁ For some of you, የእናንተ ልጆች ልጅ ብቻ ናቸው። for your children is just a mere child. ለጠላቶቻችሁ ግን But for your enemy, ምን ኬሪ እንዳደረጉ ያውቃሉ። they know what kind of anointing they carry. ምን ኬሪ እንዳደረጉ They know ያውቃሉ። what kind of anointing ምን they carry. እንደተሸከሙ ያውቃሉ። They know what kind of anointing they carry. ልጆቻችሁን አስመልጣለሁ። I pray for your child. ልጆቻችሁን አስመልጣለሁ። I pray for your children. በኢየሱስ ስም ኃይል አስመልጣለሁ። I pray for your children. ኢታሚልስ የሚባል ፕሬዚዳንት ነበር። There was a time called Etam's president. የጋና ፕሬዚዳንት ነው። He was a Ghana's president, former president. የዩኒቨርሲቲ መምህር እያለ Since he was university lecturer, የዩኒቨርሲቲ መምህር እያለ when he was university lecturer, ቲቢ ጆሹዋ አገኘው። he met with TB Joshua. ፕሬዚዳንት ሆናለህ አለ። And shall be president, he says. ሰውየው ፕሬዚዳንት ሆነ። And he became a president. ፕሬዚዳንት ሆኖ ግን While he was a president, 7 ዓመት እንኳን አልቆየም። he doesn't stay for 7 years. ወዲያውኑ ሞተ። The moment he died. በደንብ ስሙኝ። Listen to me carefully. አፍሪካ ውስጥ ብዙ መሞት ያለባቸው ፕሬዚዳንቶች አሉ። There is many presidents that should have died. 30 ዓመት 40 ዓመት ሆኗቸዋል። But they reigned 30 years. ከኔ ጋር ናችሁ? Are you with me? እነሱ ሲል ከዚህም በኋላ 30 ዓመት እንደሚመሩ እርግጠኛ ናቸው። They are sure that they will prosper for 30 more years. እንደ ኢታሚልስ አይነት ሰዎች ግን በ4 እና በ5 ዓመት ውስጥ ይሞታሉ። But people like Itamin president, they died early. እነዛኞቹ That one, በመለኮታዊ ሚሽን አይደለም ወንበር ላይ የመጡት። they are not because of the divine purpose. ይሄኛው ሰውዬ This guy, በተለየ ሚሽን it's unique mission. በአኖይንቲንግ ነው ወደ ወንበር የመጣው። It's by the anointing he came to reign. የአሜሪካው ፕሬዚዳንት The president of ዲሞክራሲ የሌለበትን አፍሪካን አልጎበኝም ጋናን ግን ጎበኛለሁ ብሏል። ኢታሚል ስልጣን ላይ ያለ with the time of Itamin, the former president of America visited Ghana because there was too much democracy there. ዳጎን Spirit of Dagon. አንድ ስብሰባ ላይ ነበረ። There were some of ስብሰባውን meeting. ተሰበሰበ። In that meeting, ወጣ ሞተ። and after that he died. አንዳንዶች በብዙ ነገር በጨረር ሞተ በእንትን ሞተ ይላሉ። Some people they say he dies with leather or something like that. ዳጎን ገደለው። But the spirit of Dagon killed him ለህዝቡ እንዳይሆን ገደለው። because he doesn't want to prosper for his people. ዩኒቨርሲቲ መምህር እያለ ምንም አልመሰለው። He was nothing when he was lecturer of university. ሞመንት ፕሬዚዳንት የሆነ But ሰዓት the moment he was a president, አገሪቷ በ4 ዓመት ውስጥ in 4 years the country በ40 ዓመት ያላሳካችሁን አሳካች። he shall, በ4 ዓመት ውስጥ in 4 years shall prosper more than the years that gone 4 የአገሪቷ years. ኢኮኖሚ ቶታሊ ተቀየረ። The economy rises, the GDP rises, ዳጎን ብድግ አለ። and the Dagon start to rise. የዚህ ሁሉ ቼንጅ ባለቤት ይሄ ሰውዬ ነው። Because since he understands this is the change ይሄንን plan, ሰውዬ ሪሙቭ ካደረገ unless I terminated him, ከተማይቱን መያዝ ይችላል። because he can't possess the country. ኦልዌይስ Whatever time. የተለየ ፍጻሜ ያላቸውን ሰዎች ነው For የሚከተለው። those people, the spirit of Dagon always has this የእናንተ special ህይወት calling. በኢየሱስ ደም የተጠበቀ ነው። I pray that your life will be protected by the blood of Jesus.
በኢየሱስ ደም የተጠበቀ ነው። Your life is protected by the blood of Jesus. በኢየሱስ ደም የተጠበቀ ነው። Your life protected by the blood of Jesus. ኔክስት ታይም ኢን ዲቴል አወራችኋለሁ። I'm going to tell you the detail part 2 next time. እዚህ ምድር ላይ In this earth, የተለየ ሚሽን ይዘው የሚመጡ ሰዎች those አሉ። people have unique mission. ያንን ሚሽን In that mission, ከእናትም ከአባትም አይደለም የተቀበሉት። they don't receive it from their mother or father. ወደዚህ ምድር ከመግባታቸው በፊት Before they are tapped into this world, ከመንፈሳዊ ዓለም they bring it from the spiritual. ለዛ ሚሽን ተብሎ ነው ወደዚህ ዓለም They are የገቡት። assigned to be from the spiritual realm. የሆነ ሚሽን ፉልፊል እንዲያደርጉ ነው የገቡት። They came to fulfill some kind of missions. ያ ሚሽን That special mission, ነገስታቶች ሊፈጽሙ የማይችሉት ሊሆን ይችላል። because they cannot accomplish by kings, የተሰጠው ግን ለጥቂትና ለጥቂት ሰዎች but ነው። they given for few people. ለጥቂትና ለጥቂት ሰዎች ነው። They came given for few people. ጥቂት ናቸው። There are few people. በሞመንት ያያቸው ሰዓት አንድ ሰው ሊሆን ይችላል። The moment you saw it, maybe looks one person, ኤቨን ሲያያቸው ግን አንድ ሰው አይደለም። but when heaven looks them, they seems hosts. በደንብ ስሙ። Listen to me. የእናንተ አቅም Your capacity, የእናንተ አቅም your capacity, የተልኳችሁን ያህል ነው። it's about how much you have in the mission. የእናንተ አቅም Every capacity you have, የተልኳችሁን ያህል ነው። it's equal that at mission of you have. በደንብ ሰምታችሁኛል። የእናንተ አቅም Your capacity የተልኳችሁን ያህል ነው። is as much as your mission. የተልኳችሁን ያህል ነው። It's as much as your mission. የተልኳችሁን It is ያህል as much as your mission. የተልኳችሁን ያህል It's as much as your mission. የተልኳችሁን ያህል It is as much as your mission. ፕሮኮቶስ ሳሊብራ Sifrali bazabrede kete. ሴሌብሬዲያ Freneve zabrana kuza. ራካታ ሳሊብራ Falin trazovrane kis. ቴሌፌ ሴሌብሬዲያ Prede bela kutra vana kuza. እነዚህ ሰዎች This kind of people, the moment the moment ወደዚህ ምድር ሲገቡ when they bring forth to this realm, ከገቡበት ሰዓት ጀምሮ at the moment of the etap enter, ከገቡበት ሰዓት ጀምሮ the moment they enter, የሚያልፉበት የህይወት መስመር the life of the journey they have, ኖ ዋን ሊያልፍበት የማይችል nobody can back በብዙ ቻሌንጆች ሊያልፉ They have ይችላሉ። many through many challenges, ቻሌንጆቹ የሚነግሩ ግን but the challenge they tell you, የእነዚህን ሰዎች ሚሽን ነው። it's the mission of these people. የእነዚህን ሰዎች ተልእኮ ነው። It's the mission of these people. የእነዚህን ሰዎች ተልእኮ It's ነው። the mission of these people. እነዚህን ሰዎች So to these people, ኪል ካላደረገ unless you kill them, የማይቀመጥ አንድ መንፈስ አለ። there is a spirit that unless you terminate them, ዳጎን ይባላል። the spirit of Dagon. ፋይት የሚያደርጓችሁ በሁሉም መንገድ What shall he fight you with anything that he has? በሁሉም መንገድ ፋይት In ያደርጋችሁ። every way he will have. ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ And the Bible, ወንድሞቹን ነፃ እንዲያወጣ the one who's called to deliver his brothers, የተቀባ አንድ ሰው ነበር፣ there was anointed one by. ሳምሶን። It's called Samson. ሙሉ ፊልስጤማዊ The whole Philistines, ከሳምሶን ውጭ ሌላ ሰው አይፈልጉም። they don't know anybody beyond of Samson. ለምን ይመስላችኋል? Do you think why? ኖ ዋንን አይፈልጉም። They don't want any Israelites. ታርጌታቸው ሳምሶን ነው። Their target was Samson. ሴት የሚልኩት ሳምሶን ጋር ነው። They send girls in order to ከተማ kill. ውስጥ ገብተው የሚዋጉት ሳምሶን ጋር ነው። Every time they went to the town, የሳምሶን ወንድሞች የሚነካ የለም። nobody touched their brothers. መጽሐፍ ቅዱሳችን ክፈቱ። And let's have our Bible. መጽሐፍ ቅዱሳችን ክፈቱ። Let's have our Bible. መሳፍንት 16 Let's say Judges chapter 60, ቁጥር 23 verse 23. ቁጥር 23 Verse 23. በደንብ ስሙ። Listen to me carefully. ፊልስጤማውያን The Philistines, ፊልስጤማውያን እና የሳምሶን ዘመዶች በሙሉ the relative of Samson, የሳምሶን ዘመዶች the relative of Samson, ሳምሶን ስለሰጠው ተልእኮ አያውቁ። they don't know the mission of Samson. ፊልስጤማውያን ግን But the Philistines, ሳምሶን ህይወት ውስጥ ያለውን ጥሪ they ያውቃሉ። understand the mission and the calling that is in ሳምሶን ህይወት Samson. ውስጥ ያለውን ጥሪ They ያውቃሉ። know the calling and it's upon the Samson. ዲስትሮይ ማድረግ የሚፈልጉት ሳምሶንን They ነው። want to destroy Samson. ለምን ዲስትሮይ ማድረግ እንደሚፈልጉ Do you know ልንገራችሁ። what is the reason? እስኪ አንብቡት። Let's read it. መሳፍንት 16 Judges chapter 16, ቁጥር 23 verse 23. ቁጥር 23 Verse 23. የፍልስጤማውያን መኳንንት በደንብ ስም። የፊልስጤማውያን መኳንንት አምላካችንን ጠላታችንን ሶምሶንን አምላካችን ጠላታችንን ሳምሶንን በእጃችን አሳልፎ ሰጠን እያሉ በእጃችን አሳልፎ ሰጠን እያሉ ለአምላካቸው ለዳጎን ታላቅ ምስጋና ይሰዉ ዘንድ በደንብ ስሙን። ለአምላካቸው ለማን? ለዳጎን እሺ ታላቅ ምስጋና ይሰዉ ዘንድ ደስም ይላቸው ዘንድ ተሰበሰቡ። ቁጭ በሉ። ሳምሶንን ማን ሰጠን ያሉት? It says, አምላካችን ማን? is Dagon our Lord. በደንብ ስሙን። Listen to me carefully. ፊልስጤማውያን The Philistines, ከዳጎን አፍ from the mouth of Dagon, የሰሙት ቃል አላቸው። there is a word or instruction they have. ሳምሶንን ኪልና ዲስትሮይ ካደረጉት After they kill and destroy Samson, የሳምሶንን ወንድሞች በሙሉ መግዛት ይችላሉ። they can dominate or they can have slave over them, his brothers. የሚከለክላቸው Everything that bevers them, በደንብ ስሙ። listen to me. በደንብ ስሙ። Listen to me. እዚህ መተን እንጸልያለን። We came and prayed there. ልክ ነኝ አይደለ? Am I right? ምሳሌ ልጅ ለመውለድ እንጸልያለን። We pray that he may have baby. ቀጣይ ቀን
The next time ልጅ ይዛችሁ ትመጣላችሁ። you come bring with your baby. ልጅ ይዛችሁ ስትመጡ When you come with your baby ጌታዊ ስለሰጠህ ልጅ አመሰግናለሁ and ነው you ያለው። start to rejoice to the Lord, he says, ምን you ማለት give me a baby. መሰላችሁ? Listen to me. ለምስጋና ከመምጣታችሁ በፊት Before he came for in order to rejoice, ቢፎር የችግራችሁ ጊዜ መጣችኋል። he came before in the travel time. ልክ ነኝ አይደለ? Am I right? ቢፎር የችግራችሁ ጊዜ He መጣችኋል። came early in the previous one. እነዚህ ሰዎች These people ዳጎን in Dagon, ሳምሶንን እንዲሰጣቸው they were begging or asking Dagon that they may give him some. ደጋግመው ጠይቀውታል። They asked him a lot of times. ይሄንን ሰውዬ ኪል ካደረገን And if he terminates this የሱን guy, ወንድሞች በሙሉ ምን we እናላቸዋለን? shall over or dominate over their brothers and sisters. ባሪያ እናደርጋቸዋለን። ጎልያድም እንደዚህ እኮ ነው። አንድ ሰው ስጡኝ እኮ ነው ኪንግ እፈልጋለሁ ነው ያለው። That's why when Goliath says, I will need one man, ንጉሱ መጥቶ ይክተሜ ነው ያለው። he says that I will need the king. ይሄ ስፒሪት አንድ ነገር ያውቃል። This spirit not understand one thing. ህዝብ ጋር ጦርነት መፍጠር He አይፈልግም። doesn't want to fight with people. ለህዝብ anointed የሆኑ ሰዎች አሉ። But there are people who are anointed for እነሱን ዲፊት nations. ካደረገ If he defeat that kind of ህዝቡን man, መያዝ እንደሚችል he ያውቃል። can't possess that nation. ህዝቡን መያዝ እንደሚችል He ያውቃል። can't possess that nation. ጎልያድ የመጣ ሰዓት Goliath, in the time he came, አንድ ሰው ነው የጠየቀው። አንድ ሰው he asks for one man. ማድረግ ያለባቸው እኮ That know the things. ሁላችንም ጦርነት እንቅጠምና They say they have to battle with each other. ያሸነፈ ሰው መሬት ይውሰድ ነው። The one who conquers shall have the land. ጎልያድ ግን አንድ ሰው ስጡኝ ነው ያለው። But Goliath says, I need one አንድ man. ሰው ዊን ማድረግ If you win over one man, ኔሽን ዊን ማድረግ እንደሆነ it's ያውቃል። as much as winning a nation. ለኔሽን የተሰጠን አንድን ሰው ዊን ማድረግ If you win over one man who has a nation, ኔሽኑን ዊን ማድረግ it's as much as winning a nation. ዳጎን ከእናንተ በላይ ስማርት ነው። Dagon is too much wise than more than እነዚህ you. ሰዎች These people, ዳጎን እንዴት እንደሚሰራ ያውቃሉ። I know how Dagon works. አንድ ሰው ስጠን ያሉ It says, give us one man. ከዛስ Then the prayer upon Samson. ዳጎንን ምን አደረጉት? And they ask for Dagon, ወርሺፕ and አደረጉት። they start worshiping him. ወርሺፕ ሲያደርጉት እንደዚህ ነው ያሉት። And it says this word, ጠላታችን ሳምሶንን since our enemy Samson, በደንብ ስሙኝ። ጠላታችንን ብለው የሳምሶንን ዜግነት አይደለም የሚጠቀሱት። he doesn't name the nationality of Samson, but the እኔ name. ኢትዮጵያዊ በሆን If I am Ethiopian, ጠላታችን ኢትዮጵያን አሳልፈ ስለሰጠህን አይደለም he ያሉት። doesn't say like give us this enemies which is Ethiopia. እስራኤልን ይሁዳን ስለሰጠህን አይደለም They ያሉት። don't say Israel or Judah. ጠላታችን ሳምሶን ነው ያሉት። It says our enemy is ይሄ Samson. ሰውዬ ስላለ ነው እነሱን መግዛት ያልቻለው። We can't overcome them because this man is their Samson. ጠላታችን ብለው እንኳን የጠሩት አንድ ሰው ነው። They name one enemy that called Samson. ዳጎን ጠላት ብሎ ሲቆጥር When he counted Dagon, 120 ሚሊዮን ህዝብ አይቆጥርም። he doesn't count millions አንድ of. ሰው ነው ጠላት የሚለው። He says one, I have one 120 enemy. ሚሊዮን ሰው ደሊቨር ያደርጋል ብሎ የሚያስበው Because he understands this ያ one ሰው guy አንተ can እንድትሆን deliver. እጸልያለሁ። I pray to make that person. ፕራካታራ ባሃቶስ ቁጭ በሉ። You may be seated. ጠላታችን ማን? የሳምሶን ወንድሞች እነዚህ ጠላቶች አይደሉም። The brothers and the sisters of Samson are not enemy of the Philistines. የሳምሶን ያገሩ ሰዎች ለነሱ ጠላቶቻቸው አይደሉም። Because this even Israelite is not enemy of with ጠላታቸው Philistines. ሳምሶን ነው። Their enemy was Samson. ለምን ካልከኝ That the reason. ሲወለድ ጀምሮ የመጣበትን አመጣጥ ይሁን። Let's see since the give of birds. መልአክ ነው የመጣው። So an instruction of ወይን angel. ጠጅ እንዳጠጣን He የተባለው says don't drink wine. በተአምራት ተወለደ። He was born of ወይን miracle. ጠጅ አልጠጣም። He doesn't drink wine. ወንድሞቹን ነፃ እንዲያወጣ የተለየሽ ሚሽን ይዞ ነው የገባው። He has a mission of to deliver his brothers. ብቻውን አይደለም የመጣው። He doesn't came alone. አወላለዱን ጀምሮ ያውቃሉ። Everything what was in his ዳጎን life, he knows. everything ያውቃል። Dagon knows everything. የተለየ ሚሽን ይዞ ወንድሞቹን ነፃ ለማውጣት እንደመጣ ያውቃል። Because he came with a special mission of to deliver his ይሄ brothers. ሰውዬ This guy, ብዙዎቻችሁ many of you, በደሊላ ምክንያት የሞተ ነው do ይመስላችሁ። you think it died of because of Delilah? የሞተው በዳጎን ነው። It's died of because of በደንብ Dagon. ስሙኝ። Listen to me carefully. ዳጎን ጋር መጡት፣ He came bring force to Dagon. እልል አሉ፣ They said he's crying ወርሺፕ አደረጉ። and they start worship. መጽሐፍ ቅዱሳችን አንብቡት። Let's have our Bible. የሳምሶን And the Samson, ለመጨረሻ ጊዜ the last time ስለሱ ሲጻፍ when it's written about him, ስቴዲየሙ ሲዘውት መጡ ይላል። he brings us into the palace. ስቴዲየሙ In that place, የዳጎን ጣዖት የሚቀመጥበት ቤተ መቅደስ ነው። it was the temple of where Dagon was altar. ቤተ መቅደሳቸው ላይ ነው የሰዉት። They sacrifice unto that place of Dagon. ኢንተርቴን እናደርጋሉ በሳምሶን። They say let's entertain with Samson. በዚህ ሰውዬ እስኪ ያምጣና ያስቀናሉ። Let's entertain with this guy. በደንብ ስሙኝ። Listen to me carefully. ይሄ ስፒሪት This kind of spirit, ክፋቱ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። let me tell you how much it's creepy. ከደስተኒ እናንተ መግደሉ አይደለም፣ It's not to terminate you from your destinies. ተራ ሰው ያደርጋቸዋል። It says you make a random people. ሳምሶን ኮሜዲያን ሆነ። ኮሜዲያን After that, Samson become comedian rather than a man of God. ኮሜዲያን ሆነ። It starts to become man of ያ ሁሉን ህዝብ ነፃ ያወጣ ሰውዬ፣ the guy who delivers a lot of Israelites, በአህያ መንጋጋ የገደለ ሰው፣ who kills with the mouth of a donkey many thousands of. ከአህያ ሰውነት That's from the part of donkey. ዊክ የሚባለው መንጋጋው ነው። The most weak part is his jaw. በዊክ ፓርት የገደለ ሰው Because he killed with the jaw of donkey. ጥጅት ወይም ሽጉጥ ወይ ዱላ አይደለም። He doesn't kill, destroy by. የአህያ ትንሽዬ መንጋጋ It's ይዞ by jaw
by the Jew of, በዛ ሺህ የገደለ ሰው and that we kills 1,000. ስቴዲየም ውስጥ ያለን ሰው ኮሜዲያን ሆኖ ማስታቅ ጀመረ። And they start to make comedy in the time of that temple. ያ ሚኒስትሪና አኖይንቲንግ በሙሉ ተረሳ። That anointing and ministry has terminated. ምን ማለት ነው ልንገራችሁ? Let me tell you this. አንዳንድ በጣም የምታከብሯቸው የነበሩ የእግዚአብሔር ሰዎች The previous one of the former great man of God, ለሞመንት በዚህ ስፒሪት አታክ ሲደረጉ and after they attacked with this kind of spirit, ላይክ መንፈሳዊ ሰው ከሆንክ if you are spiritual God, የሚያወሩ ነገር አይገባህም። you don't understand why they are speaking. ለሆኑ ሰዎች For some people, የሳቃቸው ምንጭ ናቸው፣ ኮሜዲያን ናቸው። they are comedian, they are the reason for their ተራ smile. ሰው ነው የሚያደርጓቸው። It makes a random guy, ተራ ሰው make a random person, አኖይንቲንግ ክብር ምናምን የሚባለውን ነገር ያስረሳዋል። because he start to forget with the about of anointing and glory. ዳጎን This kind of spirit is Dagon. ሳምሶን የሞተው በዚህ መንፈስ ነው። It's Samson died because of this spirit. ከኔ ጋር ናቸው። Are you with me? ሳምሶንን መያዝ ምን ማለት እንደሆነ ያውቃል። He knows what it means to hold Samson. መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ውስጥ And the Bible, ሳኦል የሚባል ንጉስ ነበር። there were King Saul. ሳኦል ሳኦል the moment King Saul, ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኮ ክፉ መንፈስ ይጫወትበት ነበር ይላል አይደል? there was an evil spirit sent from God, says. ብዙ ሰዎች ይሄንን ቃል አይረዱትም። Many people doesn't understand this kind of word. ብዙ ሰዎች አይረዱትም። Many people doesn't understand this word. የዮብን ታሪክ አይታችሁታል? When it comes to Job, የዮብን ታሪክ the history of Job, እግዚአብሔር ሉሲፈርን ወደ ዮብ ላይ ፋላኮ God doesn't send Lucifer into the life of Job. ፍቃድ ነው የሰጠው። It says will. ላይፉን ተች እንዳታረግ፣ It says don't touch his life, ነፍሱን ተች እንዳታደርግ፣ don't touch his soul, የሲሆነውን ነገር ንካ። but whatsoever they can have. sometimes When some bring, some of the times, አንዳንድ ዴመኖች ላይፋችሁን አታክ ሲያደርጉ when some demons have attack in your life, ባድ ከሆነው የላይፍ ልምምዳችሁ የተነሳ what's the experience of bad life? ከእግዚአብሔር ተልኮ አይደለም፣ It's not written or sent ከእግዚአብሔር from. ፍቃድ አግኝተው ነው። They have the license from God or will. ከኔ ጋር ናቸው። Are you with me? They are not sent from ሳምሶን God. ጋር And when it comes Samson, ዳጎን እየመጣ ይጫወትበት ነበር። the spirit of Dagon came and played with it. ዳጎን መሆኑን በኋላ አስረዳቸዋል። Let me tell you this: what it was Dagon. ዳጎን እየመጣ ይጫወትበት Was ነበር። Dagon came and played with ኪንግ ነው። the king, ዳጎን ይመጣል፣ and Dagon came. ያስጨንቀዋል፣ It says in verse 20, ዲፕሬሽን ውስጥ he came ይከተዋል። to depression, ዳዊት ይመጣል፣ and David came. ዳዊት ሲዘምር ዳጎን ጥሎ ይሄዳል። And at the moment when David sing, and Dagon, spirit of Dagon went out of him. ዳዊት እግሩ ሲወጣ ዳጎን ተመልሶ ይመጣል። After but the feet of David, Dagon came and again. ዳጎን ግን ዝም ብሎ ማስጨነቅ ብቻ አድርጎ አይደለም የተወው። It's not because only to proceed him. መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ክፍል ላሳያችሁ። Let's bring you first our Bible. አንደኛ ዜናን ክፈቱ። First Chronicles. አንደኛ ዜና First Chronicles, ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 verse 1. እኔ ላምብላችሁ። ከዚህ በኋላ ፊሊስጤማውያን እስራኤልን መዋጋት ጀመሩ። ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 እስራኤላውያንም ከፊታቸው ሸሹ፣ ብዙዎች በጊልቦዓ ተራራ ላይ ሞቱ። ፊሊስጤማውያን ሳኦልና ልጆቹን ይበልጥ አሳደዷቸው። የኤሳውንም ልጆች ዮናታንን፣ አሚናዳብን፣ ሚልኬሳን ገደሉ። ከዛ ቁጥር 10 ላይ ልምጣ። ቁጥር 10 ላይ ሳኦል ሞተ አይደለ? ከዚያም መሳሪያውን ቁጥር 9 ቁጥር 8 ጀምሮ በማግስቱ ፊሊስጤማውያን የሞቱትን ለመክፈፍ ሲመጡ ሳኦልና ልጆቹ በጊልቦ ተራራ ላይ ወድቀው አገኟቸው። ሳኦልን ከገፈፉ ራሱን ከቆረጡ መሳሪያውን ከወሰዱ በኋላ ለአማልክቶቻቸውና ለሕዝቡ የምስራቹን እንዲነግሩ ወደ መላው የፊሊስጤም ምድር መልእክተኞችን ላኩ። ከዚያም መሳሪያውን በአማልክቶቻቸው ቤተ ጣዖት አኖሩ፣ ራሱንም በዳጎን ቤተ ጣዖት ውስጥ አንጠለጠሉት። በደንብ ስሙኝ። ሳኦል በውጊያ አይደለም የሞተው። Saul not died because of war. ሳኦል በውጊያ አልሞተም። Saul didn't died because of war. ብዙ ሺህ ሰዎችን ገደሉ። He kills many. ከብዙ ሰዎች መካከል After that many they killed. አንድን ሰው ይፈልጉ ነበር። They were seeking of one man. አንድ ሰው They were seeking one man. የሌሎችን ሬሳ ትተዋል። They didn't forget about others. ሳኦልን አገኙት። They came to Saul. ልብሱን ገፈፉት፣ and he off his clothes, ቆረጡት፣ and he slain his head. ዳጎን ጋር ወስዶ አንገቱን አስቀመጡት። And he put pearls onto Dagon. Because this spirit Dagon, ይሄ ለሱ የሚቀርብ መስዋዕት ነው። this is a sacrifice that bring forth to him. ልዩ ፍጻሜ ያላቸው ሰዎች Those who have special calling, የሱ መስዋዕት እንደሆኑ ነው የሚያስበው። he knows this is their sacrifice. ላምልኮ ለሱ እንደሚቀርቡ መስዋዕት አድርጎ ነው የሚያምነው። These persons, they have special calling in their life, they are sacrifice for his ሳኦል መሞቱ አይደለም የሚገርመኝ። I'm not wonder because of the days of ሳኦል Saul. ኪንግ ነው። This man is a king Saul. ከብዙ ሬሶች መካከል ኪንግ ነው የፈለገው። They were searching a king among all of them. ኪንጉን ያገኙት ሰዓት After the seek, after the የት መሄድ እንዳለባቸው ያውቃሉ። they know where shall they go. ዮናታንን ጥለውታል። They don't have look after the Jonathan. ዮናታንን ጥለውታል። They don't look after Jonathan. ልጁን እንኳን ትተውታል። They leave his son. ሳኦልን ነው የሚፈልጉት። But they need Saul. because Because ዳጎን
This spirit Dagon, ልዩ ፍጻሜ ያላቸውን ሰዎች ነው የሚፈልገው። because he want to terminate those special calling or mission their life. ልዩ ፍጻሜ ያላቸውን ሰዎች ይፈልጋል። Special calling or mission their life. እነሱ These people, ዳጎን ምን እንደሚፈልግ ስለገባቸው because they understand what Dagon needs, ሳኦልን ስለሰጠን ቴንኪ ብሎ ሳኦልን ቤተ ጣዖታቸው ድረስ ወሰዱት። they praise him and they slain his head and they bring forth into Dagon's temple. ይሄ ሰውዬ This guy, በሱ ምክንያት because of his, ዮናታን ሞተ። because Jonathan died. በደንብ ስሙ። Listen to me carefully. ጦርነቱ The battle, የመጀመሪያ ሰው ሲገደል the first time when he killed him, ሳኦል ቢሆን ኖሮ if it was Saul, ሳኦል ቢሆን ኖሮ if it was Saul, ጦርነቱ ላይ ማንም ሰው አይሞትም ነበር። nobody would die in that war. ሳኦል ስላልተገኘ But since Saul was dead ሳኦል there, እስከሚገኝ ድረስ ተብሎ until that time of Saul, they find Saul. ሌሎችን መግደል ላይ They ተጀመረ። start to kill many. because ይሄ ስፒሪት Because this kind of spirit, አንዳቸውንም አይፈልግም። he doesn't want anybody. የሚፈልገው ሳምሶንን ብቻ ሳኦልን ብቻ ነው። He is seeking for Saul only. ከኔ ጋር ናችሁ? Are you with me? ማንም ብቻ ነው? ካሊብሮዶስ አካታይ Sheprede beza vida. ለሬዲያ ብርሃዶስ Sefra la mantra zida. በጧት ወጡ ነው የሚለው። They say in the morning they arise. በጧት የወጡት If they need the things they arise in the morning, ውጊያውን ለመቀጠል ነው። is to continue their war. በጧት ወጥተው Because they rise in the morning, ከሬሳ መሃል and among those are dead, ሳኦል ካልተገኘ unless Saul was ውጊያው dead, ይቀጥላል። the fight will ሳኦል continue. ከተገኘ But if Saul fight, the war is over. ውጊያው ያልቃል። The war is over. ዳጎንና የሱ ቤተ ጣዖት ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ Every people with Dagon and servants, የሚፈልጉት ማንን ነው? they were seeking for one guy. ሳኦልን ነው። They were looking for Saul. 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 ሳኦል ጋር ያበቃል። It terminated unto Saul. ይሄ ስፒሪት This kind of spirit, ይሄ spirit ትልቁ ክፋቱ is great. Like ትልቅ the worst thing is, ትልቅ ፍጻሜ ያላቸውን ሰዎች መከተሉ ነው። it's to harm the people who are special calling in their life. the moment እግዚአብሔር The moment God, ስፔሻል ኮሊንግ አንተ ጋር እንዳለው ከገባ if you understand you have a special calling, ወዲያውኑ ማሰብ ያለብህ the moment you have to think is, ይሄ ስፒሪት የትኛውም ታይም ላይ አታክ ሊያደርግህ እንደሚመጣ ነው። but they have to understand that whenever the time this spirit is hunting the you, moment ሲመጣ the time at the he came, እንዴት ይሄንን ስፒሪት ከዙሪያችሁ ላይ እንዴት እንደምትሰብሩ አወራችኋለሁ ሌላ ታይም። I'm going to tell you how you're going to remove such kind of spirit from your life. ዳጎን የሚፈራው This Dagon spirit, የቃል ኪዳኑን ታቦት ብቻ ነው። but he fear of one thing. This is the ark of the ምንም covenant. ነገር አይፈራም። He doesn't fear anything. አኖይንቲንግ አይፈራም። He doesn't fear anointing. ነቲንግ He አይፈራም። doesn't fear anything. የቃል ኪዳን ታቦት ብቻ ነው ይፈራው። He always scared of one thing, the ark of God, የቃል ኪዳኑን ታቦት ብቻ ነው the ይፈራው። ark of the covenant. አርክ ኦፍ ኮቨናንቱ የቃል ኪዳኑ ታቦት The ark of God or the ark of covenant, እሱ አጠገብ ሲቀመጥ if he sit there, መደፋት ጀመረ። he start to lay down, ሁለተኛ ነሱ to bow, መደፋት he ጀመረ። start to መደፋት ጀመረ። he start to bow and to kneel. አይ ቲንክ ምዕራፍ 2 እና 3ን ሳወራ When I tell about part 2 and part 3, የቃል ኪዳኑ ታቦት the ark of the covenant, ውጭ ካሉ እንጨቶች ጀምሬ that I'm going to tell you about the woods it's made, ከተሰራበት ወርቅ ጀምሮ until till the plate of the gold. ምን እንደሚወክል አወራቸዋለሁ። I'm going to tell you what it represents. ምን እንደሚወክል I'm አወራቸዋለሁ። going to tell you what it represents. የቃል ኪዳኑ ታቦት The ark of the covenant, ምድር ላይ የለም ብለው ከሚያምኑ ሰዎች መካከል አንዱ ነኝ። I'm the one who says there is not such kind of in earth. ሶስት ሰዎች አይተናል ብለዋል። It says 3 people. It says we are witness. አንደኛው እኛ ጋር ነው ያሉት። The says in Ethiopia. ሁለተኛው እስራኤል ውስጥ አየን The ያሉት። second says in Israel. ሁለት ራባዮች። 2 rabbis. ሶስተኛ ደግሞ አንድ ቱርክ ውስጥ አየው ያለ ሰው And አለ። some guy says in Turkey. ሶስቱም አንደርግራውንድ ውስጥ አየን ያሉት። This says it's underground. ሶስቱም 3 of them. መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ The Bible, የቃል ኪዳኑ ታቦት when he confirms about the ark of the covenant, የቃል ኪዳኑ ታቦት when he confirms about the ark of the covenant, ረጅም ጊዜ ከጠፋ በኋላ after he was for long period of time, አንድ ሰው ብቻ ነው አዩ ያለው። it says one guy who says I saw it. እሱም ዮሐንስ ነው። It's John the apostle. ሰማይ ተከፍቶ አለ። Heavens are opened. የቃል ኪዳኑን ታቦት አዩ። I see the ark of the covenant, he says. ያ ማለት የቃል ኪዳኑ ታቦት ምድር ላይ የለም እያለ This means it's no longer in earth. ሰማይ ተከፈተ አለ። Since heavens are there, ሰማይ ውስጥ አለ። he says in heaven, ሰው አዩ አላለም። የቃል ኪዳኑን ታቦት he አየው። says I saw the ark of the covenant. የቃል ኪዳኑን ታቦት አየው። He saw the ark of a covenant. እኔ የምኖርበት መኖሪያ ቤት አለ። And he says in the place where I live,
ፕሮፌት ሚራክልን with prophet miracle, ቤቱ አጣሁት ካልክ if you say I miss in his በዛ house, ታይም ቤት የለው in that place I'm not there. የሆነ ሰው መጥቶ ግን And but some people, ቸርች እየሰበከ ቅድም አይቼዋለሁ ካለ if you say I find it when he's preaching in a house, ቸርች ጋር ነው because I am now in church, ሁለት ቦታ አይደለም ያለሁት I'm not in two places. ሰማይ ተከፈተ አለ Then the heavens are የቃል open. ኪዳኑን ታቦት The ark of the covenant, it says, እዛ አየሁት እዛ I አየሁት say in heaven it says. አንዳንድ ኮሜዲያኖች Some of the comedians, ለእሱ አስራት እናውጣ ይላሉ it says, let us bring forth our tithe. ሰማይ ሲሄዱ ያወጣሉ They will give their tithe when they are in heaven. ሰማይ ሲሄዱ ያወጣሉ They will give their tithe when they are ካሊብሮዶስ ሳካታይ Shepradabas, ጀሌብሬቴኬቴሬቦስ Fradabaina Kuntra, ራካታራ ባሃቶስ Sitra Labrana Kutra, ጀሌብሬዲያ ፕራዶስ Pradavara Kusa አሊክራዲያኮስ Pradakiante. ሶ So today, የተለየ ፍጻሜ እናንተ ላይፍ ላይ ካለ if there is a special calling in your life, የተለየ ጥሪ እናንተ ህይወት ላይ ካለ if they have special mission in your life, የተለየ ጥሪ እናንተ ላይፍ ላይ if they ካለ have a special calling in your life, ከማንም በላይ ፋይት የሚያደርጋችሁ ዳጎን ነው it's more than anything that fights you, the spirit of Dagon. እናንተን ኪል ካላደረገ ምን አይሰማውም Unless he terminates you, it doesn't feel comfort. እናንተ ካልሞታችሁ ደስታ ይሰማው He's not rejoiced until you are dead. ብዙ ሰዎች Many people, ለዚህ ኮንሺየስ ስላልሆኑ since they are not conscious for such things, ፍጻሜያቸውን ሳይጨርሱ ሙተዋል they are terminated before they fulfill their purpose. ምድር ላይ ምን እንደሚገርም Let ልንገራችሁ me tell you what in earth happened. ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች Great generals of God, አብዛኞቹ ያለ እድሜያቸውን ይሞቱት most of time they died like they collapsed before of their በጣም age. አኖይንትድ የሆኑ ሰዎች Too much they are anointed. ላይፋቸው አጭር ነው They are dead premature deaths. እንደ ማቱሳላ አይነት ሰዎች Those people were like Methuselah. ውሰደን እያሉ እንኳን አይወሰዱ Even they say this kind of people, they say take me, they won't die. ውሰደን እያሉ እንኳን አይወሰዱ Those people that they don't take me in, they don't die. መሄድ እንፈልጋለን እያሉ እንኳን They አይሄዱ want to die, but no. የተለየ ኮሊንግ ያላቸው ሰዎች Those people that have special calling, አብዛኛውን ጊዜ ላይፋቸው አጭር ነው like their life most of the time is short. ቢኮዝ ዳጎን Because the spirit of Dagon, ላይፋቸው ላይ ምን እንደሚያመጣ አያውቁም they doesn't know what the spirit of ምን Dagon brings እንደሚፈጥር forth. አያውቁም He doesn't know what the spirit of Dagon brings ሁል forth. ጊዜ Always, በፊልስጤማውያንና በእስራኤላውያን መካከል ጦርነት ሲደረግ where there is a fight or the battle between Philistines and Israelites, ጦርነቱ ያማልክት ነው the battle is between the gods. ጦርነቱ ያማልክት The ነው battle is between gods. ጦርነቱ The ያማልክት ነው battle is between gods. ጦርነቱ የምንድን ነው The battle is between gods. የአማልክት ነው ኤሊ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ሞተ ነው የሚላችሁ Let me show you how Eli dies in the Bible. አንገቱ Several. መቼ When it says like his neck is broken. ምን በተባለ ጊዜ ታቦቱ ምን ያለ ጊዜ When they bring forth of the ark of the covenant. ታቦቱ ምን ያለ ጊዜ ኤሊ ምን አለ And Eli dies. ብዙ ሰዎች Many people, ኤሊ ኖርማል ሰው ይመስላቸዋል they think like it is an ordinary person. ልጆቹን ያስቡና They think about his children በኤሊ እጅ ሳሙኤል አድርጎ ነበር ይላሉ and they say like because of this someone was virgin. የኤሊ መንፈሳዊ አውቶሪቲ አይገባቸው They don't understand the spiritual authority of Eli had. ኤሊ This Eli. እግዚአብሔር እንኳን ሳሙኤል ጋር ሲመጣ Whenever God wants to use into Samuel, የኤሊ ድምጽና የእግዚአብሔር ቮይስ አክሰንታቸው ደሴም ነው it was the same tone was he was using the ቶኑ tone of ደሴም ነው the same tone of using of ስለ ሰውየው Eli. እየነገረ ነው እግዚአብሔር He's telling you about this kind of person. ሰውየው ምን አይነት ሰው እንደሆነ እየነገረ He's telling you how much this person is anointed. Eli, የሰው ስም አይደለም it's not the name of the person. የመጨረሻ የክህነት ደረጃ It ነው is the last hierarchy or rank of in the priesthood. እስራኤል ውስጥ In the Israel, አንድ ሰው ኤላይ ብሎ ከጠራ if somebody says Eli, በክህነት ደረጃው የመጨረሻው ጫፍ ላይ የመጨረሻው ዳይሜንሽን ላይ ደርሳል ማለት ነው it means you are in the above all ranks in the priesthood office. ሰውየው እዛ ላይ ደርሷል That man is in that place. ሰውየው እዛ ላይ ደርሷል That man is in that office. ያ ሰው That man, ታቦት ሲወሰድ ነው የሞተው like he died because of the ark of the covenant is ሰውየው because this man, ታቦት ሲወሰድ ከሞተ if he dies because of taking of the ark of the covenant, ሰውየውን ፕሮቴክት ያደረገው ታቦት ነው because this man was protected by the ark of the ሰውየው covenant. በህይወት የቀጠለው ከታቦት የተነሳ ነው This man has a life because of the ark of the covenant. ከታቦት የተነሳ ነው It's because of the ark of the covenant. ከታቦት የተነሳ It's the ark of because of the covenant. ዳዊት Jesus. ረጅም ዘመን የኖረው Do you think why David for a long period of time he lived? ለምን ይመስላችኋል Why do you think? እንደ ሳኦል ሞኝ አይደለም Because he's not full as a Saul. ከአሚናዳብ ቤት He brings forth the ታቦቱ ark of ወደ the ቤቱ ነው He የወሰደው brings into his house. Jesus. ዳጎል እዛ ቤት ውስጥ ታቦት ስላለ መምጣት አይችልም Because the spirit of Dagon cannot enter if he sees the ark of the covenant. ሳኦል ያለ ጊዜው ነው የተቀጨው Because Saul died terminated because of his time. ዳዊት too much spiritual ነው But David is too much spiritual. ዳጎን እሱ ላይፍ ላይ እንዳይመጣ Before he want the work of Dagon in his life. ታቦቱ ዳዊት አጠገብ መሆን አለበት Because the ark of the covenant shall be ከአሚናዳብ ቤት ታቦቱን አምጡ ነው He ያለው bring forth from the ከአሚናዳብ ቤት Oh yes.
በደንብ ስሙኝ። Listen to me carefully. በደንብ ስሙኝ። Listen to me carefully. ሰምታይምስ እንደሚገርም ልንገራችሁ። Let me tell you what I wonders. ምን እንደሚገርም ልንገራችሁ። What I wonder. ዓለም ላይ ቁጥር 1 የሚባለው ባለሀብት ማን ነው? Who is the first richest guy in that world? ኤለን ማስክ። ከጥቂት ወራት በፊት እሱ ነበር። አይ ቲንክ አሁን ተበልጧል ይመስለኛል። ኤለን ማስክ $200 ቢሊዮን በላይ ነበረው። Elon Musk had more than $200 billion. ኤለን ማስክ እዚህ አለ። Let's say Elon Musk is there. አንተ ደግሞ እዚህ አለ። And you are here. አንተ ባዶ ነህ። You are empty. ታቦቱ መጣ። But the Ark of the Covenant came. 10 ከብት ቆጠርክ። You start to count. 100 ከብት ቆጠርክ። You start to count again. አካውንት 500 ሺህ ብር ገባ። And 5,000 into your account. ሚሊዮን ገባ። It enters into 1 million. ኤለን ማስክ Elon Musk. ከታቦቱ የተነሳ እንደተባረክ ሰማ። And Elon Musk heard that you are like blessed because of the Ark of the Covenant. ታቦቱን ወሰደው። And he takes the Ark of the Covenant. ብዙ ጊዜ Many times ይሄ ስፍራ ሲነገር when it comes to this place, ብዙዎቻችሁ ስለ ገንዘብ ይመስላችኋል። many people you think because of money prosper. ዳዊት ምን አጥቶ ነው ታቦት የሚወስደው? What do you think David took because of you know everything በእጁ gold he have, silver he have, ከሱ ተርፎት but he has many. ለእግዚአብሔር ቤት ብሎ ሰውየው ገንዘብ የሚያስቀምጥ ሰው ነው። This guy starts to save gold and silvers for the house of the Lord. ቤት ሲወስደው Because he took from the Aminadab's house. ለረጅም ዓመት ነው የወሰደው። Because he takes from for long journey. ለረጅም ዓመት ማለት It means for long እሱ period. ረጅም ዓመት እንዲኖር Because he may live for so long period of time. ብር እንዲመጣለት አይደለም። It's not because of ወርቅ እንዲመጣለት አይደለም። No, they're all የንግስናው ዘመንና እድሜው እንዲረዝም ነው። but the longevity of his kingship. ያለ እድሜያችሁ በኢየሱስ ስም ኃይል አትሞቱም። I pray that he may be. ያለ እድሜያችሁ በኢየሱስ ስም ኃይል I አትሞቱም። pray he may premature. ያለ እድሜያችሁ በኢየሱስ ስም ኃይል አትሞቱም። I pray that he may ያለ never ጊዜያችሁ አትሞቱም፣ አትሞቱም፣ You አትሞቱም፣ shall never die, never die, never die. አትሞቱም፣ 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 Never አትሞቱም። die, never die, never die. ቁጭ በሉ። ያለ እድሜ በሉ። በኢየሱስ በፍጹም አልሞትም። በፍጹም 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 አልሰማችሁ። በፍጹም 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 ያለ እድሜ አልሞትም። ቴንክ ዩ። እዚህ ምድር ላይ In this land, ሁላችንም እኩል ልንሆን እንችላለን። we may think like we are all equal. እግዚአብሔር ግን የተለየ ማንተል ያስቀመጠባቸው ሰዎች But አሉ። there are people that are special who has unique mantles. እግዚአብሔር የተለየ መጎናጸፊያ ያስቀመጠባቸው ሰዎች አሉ። There are people who are special that have unique mantles. ለተለየ ተልእኮ የቀባቸው ሰዎች አሉ። Because they are anointed for special purpose. ለተለየ ተልእኮ የቀባቸው They are ሰዎች anointed for special mission. ስፔሻል ለሆነ ነገር የቀባቸው ሰዎች አሉ። Anointed them for special mission. እነሱን ሰዎች ለማስመለጥ ነው ዛሬ I የማመራው። want to deliver such kind of people that I may pray ዛሬ for them. የማስተምረው እነሱን ለማስመለጥ ነው። I pray that I may deliver such kind of people. እነሱን ለማስመለጥ ነው ዛሬ የማስተምረው። I came to preach you this kind of in order to deliver them. እነሱን ለማስመለጥ ነው ዛሬ የማስተምረው። I came to deliver them. እኔ ህይወት ላይ በሉ እስኪ In my life, የተለየ መጎናጸፊያ አለ። there is a special anointing, የተለየ ተልእኮ አለ። a special mission, የተለየ ተልእኮ አለ። special mission. የተለየ መጎናጸፊያ ላይ አለ። I have special mantle. የተለየ ፍጻሜ አለኝ። I have unique destinies. ቁጭ በሉ። ዳጎን Dagon, ፍልስጤማውያን የሚመኩበት አምላካቸው ነው። they are that so proud of their idols or their spirit or their gods. በየትኛውም ሁኔታ አይጥለንም ብለው የሚያምኑት አምላክ ነው። They always say in any situation he cannot not to deliver us. በየትኛውም ሁኔታ የሚጠሩት አምላክ ነው። They call him in every situation they are there. መጽሐፍ ቅዱሳችን ክፈቱ። Let's open our Bible. መጽሐፍ ቅዱሳችን ክፈቱ። Let's have our Bible. አንደኛ ሳሙኤልን ክፈቱ። Let's have to 1 Samuel ምዕራፍ 17 chapter 17. ቁጥር 43 ፍልስጤማውያን ፍልስጤማዊውም ዳዊትን በትር ይዘህ የምትመጣብኝ እኔ ውሻ ነኝን አለው። ያወራ ያለው ጎልያድ በትር ይዘህ የምትመጣብኝ እኔ ምንድን ነኝ? እሺ። በአማልክቱም ስም ረገመው። በማን ስም? በአማልክቱም ስም። እና ኢየሩሳሌም ጎልያድ ዳዊትን በምን ስም ረገመው? እዚህ ጋር ሆኜ ደህና ነሽ አይደል? በደንብ ስሙ። Listen to me carefully. በእኔና በእሷ መካከል ያለው ልዩነት ይሁት። The difference that we have, look at the difference that I might have with her. እሷ ዱላ ይዛ If she has a story, እኔም ቦክስ ልገጥመኝ ወይ ልትደባደብ ብትመጣ if she can try to fight with me, መጀመሪያ እቺ መሳቅ ነው ጀምረው።
First, I start to smile. በዳዊትና በጎልያድ መካከል ያለው ልዩነት The difference that we have with David and Goliath. በእኔና እሷ መካከል ካለው ልዩነት ብዙ ጥፍ ይሆናል። It's too much the difference that I have with ያኛው her. ቁመቱ ኤቭሪቲንግ ያስፈራል። That is too much giant. ዳዊት እዛ ጋር ነው። David was there. በደንብ ስሙኝ። Listen to me carefully. ጎልያድ እዚህ ነው። That Goliath is there. ዳዊት እዚህ ነው። David is there. አሁን ዳዊት David, እኔ ጎልያድን እገጥመዋለሁ ካለ if you say I'm going to fight with ጎልያድ Goliath, ማድረግ ያለበት አንድ ነው። and Goliath to do is that ወደ ዳዊት ነው መሄድ you ያለበት። should have to go into David. ከዛ በኋላ መታገል ያለባቸው። After that they have to fight. ጎልያድ But, የፈለገ ግዙፍ ቢሆን nevertheless that መጀመሪያ Goliath, ያደረገው ነገር አንድ the ነው። first thing he do is አምላኮቹን ጠራቸው። he start to call their ዳዊትን gods ለመግጠም in order to fight ያንን with ትንሽዬ ሰው towards the ለመግጠም small babe. በጣም አጭር የሆነ ሰው Very, very ለመግጠም small boy. ከኔ ጋር ናችሁ? Are you with me? ቦክሱን ዝም ብሎ He አልገባበትም። doesn't come to መጀመሪያ በአማልክቶች ስም ረገሙ ይላቸዋል። first he start to curse እነ his በዓልን gods. ጠራቸው፣ He started እነ to ዳጎንን ጠራቸው፣ He started to ሁሉንም curse. ጠራቸው። Every god is named there. ከኔ ጋር ናችሁ? Yes, Papa. ሶ ግጥሚያው ዝም ብሎ አልተጀመረም። So this word is not random. ጎልያድ ዝም ብሎ አይደለም የገጠመው። Goliath that isn't fighting simply. ውጊያውን መንፈሳዊ ያደረገው He create this thing is into spiritual ውጊያውን battle. መንፈሳዊ ያደረገው He create this into spiritual battle ያሸነፈ ሰው ገዥ ይሆናል። because the one who's overcome will be a king. የተሸነፈ ሰው The one who's lose, የተሸነፈ ሰው the one who lose, ባሪያ ይሆናል። he should be a slave. ጎልያድን ካሸነፍ If you win about Goliath, ጎልያድ ንጉስ እንደምትሆን ያውቃል። he knows you will become a king. ከኔ ጋር ናችሁ? Are you with me? ምን እንደምትሆን ያውቃል። He knows you will become a king. ንጉስ እንደምትሆን ያውቃል። ጎልያድ ምን እንደምትሆን ያውቃል ከገደልከው። If he kill him, he knows what to become and he become a king. ንጉስ ነህ ማለት ደግሞ If you are a king, it means የተለየ መጎናጸፊያ ያለህ ማለት ነው። it means you have a unique mantle. ጎልያድ አንተን ከመግጠሙ በፊት Before he fight with you, የተለየ መጎናጸፊያ ያላቸውን የሚገጥመውን መንፈስ ነው የጠራው። because he was calling the goddess who has unique ንጉስ spiritual ከመሆን mantle. የሚከለክልህን መንፈስ ጠራው። Because he was to try to በሱ ስም ረገመ። he started to curse them. በደምብ ስሙኝ። Listen to me carefully. አንዳንድ ሰዎች Some of people, ቃሎች ኖርማል they ይመስላቸዋል። say words are simple. ሄሎ አንድ ቀልድ ሰማው። Some of the fables I heard. አንድ ጀማሪ አጋንንትና The one who's a first start of demon, አንድ ልምድ ያለው አጋንንት the one who's a well experienced demon, ወክ እያደረጉ ነበር አሉ። they were working the saints. ወክ እያደረጉ እያለ Since they were working, ሁለት ሰዎች ይጣሉ ነበር። there were two people fighting. ከዛ ትንሽዬው አጋንንት The small demon, ይጣሉ እኮ ነው he እንግባባቸዋለሁ። says, let's come together and enter to them. ልምድ ያለው አጋንንት እንደዚህ But the ያለ one who's experienced, ይጠሩን አልጠብቃለሁ። stay, they will call us, he says. ከትንሽ ድብድብ በኋላ After that one, አንደኛው ሰይጣኔን the one አታምጣብኛል። says, let's not bring out. አሁን ተጠርተናል እንዲዳለው። So let's go because we are called. በደንብ ስሙኝ። Listen to me carefully. የአማልክቱን ስም ጠራ ማለት It means he calls the gods እዛ ስፍራ ላይ in that place. አማልክቶቹ ናቸው የመጡት። All the camels with God. ስም ብቻ አይደለም የጠራው። It's not only the name. ጎልያድ ያለበት ስፍራ The place of Goliath. በዓል መጥቷል፣ Baal came. ዳጎን መጥቷል፣ Dagon came. ኤቭሪዋን እሱ የጠራቸው መጥቷል። Everyone, God's came there. ዳዊት እዚህ ጋር አለ። David is there. ዳዊት ውጊያውን እንደማያሸንፍ ገብቶታል። Because David understands one thing, he cannot win. ቢኮዝ ጎልያድ ውጊያውን መንፈሳዊ አድርጎታል። Because Goliath make this battle into spiritual. ጎልያድ መንፈሳዊ አድርጎታል። Make it into spiritual. አማልክቶችን ጠርቷል። Because he called his gods. ዳዊት እዚህ ጋር And ሆነና David is there. በሕያው እግዚአብሔር ስም እመጣብሃለሁ And አለው። he told, I came by the ምን name ማለት of the እንደሆነ Lord. ልንገራችሁ። Listen to me. ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። Listen to me. ጎልያድ እዚህ ጋር ሆኖ When Goliath there, 20 እና 30 መናፍስቶችንና አጋንንቶችን because he ጠርቷል። called many spirits. ዳዊት እና አንድ ነገር አደረገ። And David came one. እግዚአብሔርን ጠራው። He called unto the name ደግሞ of the መንት Lord. እግዚአብሔርን ሲጠራው When he came the Lord, እግዚአብሔር የትኛው አማልክት ፊት ብታቆመው የትኛውም ወደ ሁሉም ወድቆ እርሱ ይሰበራል። everyone shall bow. ቁጭ በሉ። Please be seated. ሶ ውጊያው የሆነው Because the word becomes, በዳዊትና በጎልያድ መሃል አይደለም፣ it's not about Goliath, በአማልክቶች መሃል ነው። it's a fight of God. በአማልክቶች መሃል ነው። It's a war of God. ጎልያድ በሚያመልካቸውና It's the one who worships ዳዊት Goliath. በሚያመልከው ነው። It's about David. በሕያው እግዚአብሔር ስም እመጣብሃለሁ ማለት It says, I will come. the moment ያህዌ ያልክ ሰዓት It's said up by the name of ያህዌ the ነው Lord. የሚመጣው። And Jehovah will come. ጎልያድ And Goliath, ጦርነቱ የነበረው ከዳዊት ጋር አይደለም። it was not about David's word, የጎልያድ ጦርነት የሆነው but the war was, ከያህዌ ጋር ነው። it's about with Jehovah. ከያህዌ ጋር መሆኑ እንዴት እንደሆነ Let me ላሳያችሁ። show you how it has become with Jehovah. ቁጭ በሉ። Please be seated. በደምብ ስሙ። Listen to me carefully. ሳሊ እዚህ አለች፣ Salim is there. እዚህ አለች። Salim is there. ሳሊ እንደዚህ ብመታት If I beat her, ወደዚህ ነው መውደቅ ያለባት። she have to fall from backside. ወደዚህ ነው መውደቅ She ያለባት። have to fall to backside. ለሞመንት እግዚአብሔር እዚህ ጋር The ይመጣ moment what God made, እሱ እግር ስር ነው የምትደፋው። because he ወደፊት ነው he የምትወድቀው። bow into the front. እሱ ፊት ነው የምትወድቀው። He bow into the front. የትኛውም ነገር What shall ever? ለእግዚአብሔር ጀርባውን ሰጥቶ መውደቅ አይችልም። It cannot be fall ለዛ down. ነው ዮሐንስ እንደዚህ That's አለው፣ why John said, ያየው ሰዓት አለ What shall I በፊቱ do? ወደቅ። What shall I bow in the front? ያየው ሰዓት It's the moment I saw him. ወደ ጀርባ ወደቅኩ It's አይልም፣ not back flip. ወደፊት ወደፊት It's front flip.
ኤቭሪቲንግ እግዚአብሔር ፊት ሲቆም What shall ever stand in presence of ወደ the ኋላ Lord? መውደቅ አይችልም። Nobody can stand. ወደፊት ወድቆ ነው መስከር Therefore, የሚጀምረው። in their front. በደንብ ስሙኝ። Listen to me ቁጭ carefully. በሉ። Please be seated. ወደፊት ወድቀሃል ማለት Because he laid down to the front, መስገድ ጀምረሃል you ማለት start to bow down. You start to kneel to ጋድ bow. ጎልያድን ያሰገደው God bowed to make Goliath. ቢኮዝ ጦርነቱ Because this war, የሁለት ሰዎች አይደለም። it's not about fighting of ጦርነቱ two people. የአማልክቶች ነው። This is a war of gods. በህይወታችሁ ባሉ ጦርነቶች ላይ It shall ever war in your life. ያህዌን እጠራዋለሁ። I claim the name of Jehovah. ያህዌን እጠራዋለሁ። I claim the name of Yahweh. ያህዌን እጠራዋለሁ። I claim the name of Yahweh. ያህዌን እጠራዋለሁ። I claim the name of Yahweh. በህይወታችሁ ላይ ባሉ ጦርነቶች መሃል Every war in your life. ያህዌን እጠራዋለሁ። I claim Yahweh. ቁጭ በሉ። Please be seated. ያህዌን እጠራዋለሁ። I call him Jehovah. እግዚአብሔር በየትኛውም ጦርነት ውስጥ ተሸንፎ የሚያውቅ አምላክ ነው። Our God is a God who is not defeated in any war in his life. በሜዳ በገጥሙት አታሸንፉትም። He cannot win or overcome him. በተራራ በገጥሙት አታሸንፉትም። Whether in land, በሸለቆስ በገጥሙት whether አታሸንፉትም። in the valley, whether in mountain. አንድ ጊዜ One of the time, መንፈሳዊ አባቴ my spiritual father, መጽሐፍ ቅዱሱን ይዞ እየሄደ እንደዚህ እያለ he was holding his Bible and walking. መንፈስ ቅዱስ ቁም አለው። Holy Spirit says, stand there. መንፈስ ቅዱስ ቁም አለው። Holy Spirit commanded him, stand there. ምንድነው ያስከዋለው? And then what you hold, he says. ያስኩትማ መጽሐፍ ቅዱስ ነው This is አለ። the Bible, he told him. ምንድነው ያስከዋለው? What is in your hand, he ከዛ says. አየውና ጥቁር መጽሐፍ ቅዱስ ይዣለሁ አለ። And said, a black Bible I do have, he says. ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው አለው። And again he asked him, what is this Bible? ደን ፕሮፌት ኤንጅል ይሄማ የእግዚአብሔር ቃል ነው አለው። He told him, this is the word of God. መንፈስ ቅዱስ ምን እንዳለው ታውቃለህ? Do you know what the Holy Spirit told him? የተነሱብኝን ጠላቶች በሙሉ Every enemy that was rise against me, አሸንፌ that I conquered them. ስለኔ የተጻፈ ታሪክ ነው It አለው። is written about the history written about my life. የተነሱብኝን ጠላቶች በሙሉ Every enemy that rise against me, ሁሉንም አሸንፌ I overcome ስለኔ them. የተጻፈ የድል መጽሐፍ ነው አለው። It is an overcoming book. እግዚአብሔር ፊት In the presence of the Lord, አንድም ቀን ድል ነስቼዋለሁ የሚል ኤነሚ አታገኝም። nobody enemy can claim that I አንድም ቀን overcome. አንድም ቀን Anytime, አንድም ቀን anytime. ማንም አሸንፎት አያውቅም። Nobody overcomes God. ማንም Nobody. እመኑኝ፣ ማንም Believe me, nobody. ያህዌን ማንም አሸንፎት አያውቅም። Nobody can. በእናንተና በጉዳዮቻችሁ In መካከል this situation I play, ያህዌን በኃይል እጠራዋለሁ። I claim the name of Jehovah. ያህዌን በኃይል እጠራዋለሁ። I claim the name of Yahweh. ያህዌን በኃይል I እጠራዋለሁ። claim the name of Yahweh. በእናንተና በጦርነቶቻችሁ መካከል In war between, ያህዌን በኃይል እጠራዋለሁ። call the name of Yahweh. ያህዌን በኃይል I እጠራዋለሁ። claim the name of Yahweh. ቴንክ ዩ። ቁጭ በይ። በደምብ ስሙኝ። Listen to me carefully. መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚገርም Let ታውቃላችሁ። me tell you what the Bible. ጠላቶቹን በበረዶ አሳደዳቸው የሚል ቃል አለ። There is a noun that he cleans or he ኒውክሌር አላስፈልገውም። is using of it. የሆነ ስፍራ በረዶ የጣለ ሰዓት That the moment he የእሱ ኤነሚዎች ተበትነዋል። his enemies test to የእሱ vanish. ኤነሚዎች ተበትነዋል። His enemies start to vanish. ካሪካ ታራባሳካቴ Rebrede ጄሌብሬዲያ ክራዶስ ሳሊፕራዶስ ራካቶ ሳሊፕራዲያኮ Rebrede veiza brana munte. ከዚህ በፊት ስለ ሲሳራ ሳስተምራችሁ Before time when I'm telling about Sisera, እግዚአብሔር ሲሳራን God to Sisera, እንደዚህ ሲፈስ የነበረ ወንዝ every river that was flowing, ወደ ላይ እንዲገለበጥ አድርጎ it says በወንዝ ነው የተዋጋው። and he killed it. በወንዝ He killed him with river. ኤነሚዎችን እንዴት ኪል ማድረግ እንዳለበት He ያውቃል። know how to destroy and kill his enemies. ማንም ሰው ዊን አድርጎት አያውቅም። Nobody win or overcome him. የትኛውም አማልክት ዊን አድርጎት Any አያውቅም። gods cannot overcome him. የትኛውም አማልክት What shall ever gods? ክራካቶራ ባሳካቴ Vedi balakuza. ፕሮዶሳሊ ብራሃዲያኮሳቴ ጄሌብሬዲያ ክራዶሳካቴ Rebrede bei sakata bula skida. ፕሮቶሳሊ Prada ብራሃዲያኮስ by economente. የትኛውም አማልክት What shall ever gods? የትኛውም አማልክት What shall ever gods? በደምብ ስሙኝ። Listen to me carefully. ላይፋችሁ ላይ In your life, በብዙ አይነት መንገድ in every journey you have, በብዙ ጦርነቶች ውስጥ in እያለፋችሁ every ከሆነ war you have, በብዙ ጦርነቶች ውስጥ in እያለፋችሁ every ከሆነ spiritual battle you have, ማድረግ ያለባችሁ አንድ ነገር ነው። let me tell you one thing you have to do. ጦርነቱን መንፈሳዊ ያድርጉት። Bring this thing into spiritual. ጦርነቱን ፊዚካሊ አትዋጉ። Don't fight with anything physically. ጦርነቱን ፊዚካሊ አታርጉት። Don't fight with anything physically. ስፒሪቹዋሊ ያድርጉት። Make the battle in እመን፣ spiritual. ያንተ ያህዌ መቼም ተሸንፎ አያውቅም። Your Yahweh never won. ያንተ ያህዌ መቼም ተሸንፎ Your አያውቅም። Yahweh never lose any time. ያንተ ያህዌ መቼም ተሸንፎ አያውቅም። ያንተ ያህዌ Your Yahweh የኔ አምላክ በሉ። is my God. በየትኛውም ጦርነት ውስጥ Every battle I face ተሸንፎ አያውቅም። ተሸንፎ አያውቅም። is ተሸንፎ always አያውቅም። overcome. ተናገሩ። ተሸንፎ ተሸንፎ
ፕራካታ ሳሊ ብራዲያ Seprede beila ጀሌ kuza. ፕሬዲያ ክራዶስ Sintra frana muza pente. የእግዚአብሔር ስም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ It says the name of the Lord የጸና ምንድን ነው? is a tower of established. ጻድቅስ And the righteous went there. ወደ እሱ ሩጦ And he ምን rises. ማለት ነው ልንገራችሁ። Let me tell you this thing. የእግዚአብሔር ስም እዚህ ጋር ነው። Let's say there is a name of Yahweh. ጻድቅ እዚህ ጋር ነው። Where the righteous is there. ጻድቅ ነገሮች ሲከብዱት Whenever there is a trouble of ወደዚህ ስም ነው የሚሮጠው። he claimed to run into this. ወደዚህ ስም የሮጥክ ሰዓት When the moment you run to this name, በመከሮቻችሁ ላይ ከፍ ማለት you ጀምራላችሁ። start to rise every situation that you have. ቢኮዝ ይሄ ስም Because this name, የጸና ግንብ ነው። because it's hold. ምን ማለት ነው ልንገራችሁ። Let me tell you this. ጻድቅ እዚህ ጋር አለ። Righteous man is there. የእግዚአብሔር ስም እዚህ አለ። The name of the Jehovah is there. የጸና ግንብ ነው። It's like ደግሞ ምን ስሙን የጠራው ሰዓት the moment you claim his name, አንተን ፈልጎ የሚመጣ በሙሉ everything that wants you, ከዚህ ግንብ ጋር የተጋጨ መውደቁ you አይቀርም። start to face and collide with that name. ጎልያድ Goliath, ካላሰበው ግንብ ጋር ነው he የተጋጨው። faced with anything that he doesn't know. አንተ በተገዳደርከው አለ He says, and then በሕያው እግዚአብሔር ስም ልባለሁ። I claim the name of Jehovah. ችግሮቻችሁን ንገሯቸው። What shall ever በሕያው እግዚአብሔር ስም መጣባችኋለሁ። I claim in the name of Jehovah.